विषयवस्तु कौन अच्छी कांची अभियान ठाकुर को बाजी लगे युद्ध ठाकुर को बाजी लगे युद्ध। हाँ भगवान नारायण जगन्नाथ महाप्रभु भक्तवत्सल पुरी धाम विराजमान कर चली गुंडीचा पर्व रथयात्रा समय कांचीर राजा आश्चर्य जगन्नाथ यात्रा देखापी सहित झील पद्मावती आश्चर्य इतने बाध्य इतने संस्कार इतने कार्यक्रम कांची केस सह्य कर कांसी राजा अपेक्षा कर गजपति किभली भाव में संबर्धित करेंगे संबर्धना समस्त उत्सव गजपति द्वारा होती किंतु निजे गजपति हाथ जोड़िकी स्वागत करना एथिपाई कांची राजा ये क्षुण्ण होती कि से बुझी ना पुरी गजपति लक्ष्य राजा मौड़मणि से कौटी मुंड नुहांती से क्या नमस्कार करती जगन्नाथ प्रथम सेवक ए कथा से बुझीपारी ना दर्शन कले फेरीगला बेले राजा सुना पालिंकी बस आगे हाथी चली कहाड़ी बाजुची बाद्य बाजुची पद्मावती चाहिदेले गजपति को गजपति चाहिदेले पद्मावती को चारि चक्षुर मिलन होगला आखिरे आखिरे भाव दिया दिया होगला भाव विनोदिया ठाकुर भक्त गजपति कांची कुमारी से भाव में बंधा ही सारे कांची राजा चलीगले राजा गले उस मध्य को राजा मन कांची सुंदरी पाखे रहा कांची राजा झीर मन राजा पाखे रहा मझिरे जगन्नाथ रही परस्पर भितर पत्र मध्य दिया नियार कथा पूरा पूछा लेखा अच्छी तापर राजा गजपति गोटे दूत हाथ में पत्र खंडिए देले विवाह प्रस्ताव दे कांची कुमारी विवाह करेंगे किंतु अहंकारी कांची राजा कहले जे गोटे चंडाल जे झाड़ू धरिकी सेवा करे तातर मो कन्या को अर्पण करी ना दंभोक्ति कहीदेले दूत हाथ में दूत ये वार्ता आनिक आसला गजपति को देला गजपति ये कथा को शुणिले क्षुण्ण हेले ता पर दिन समस्त व्यवस्था कर सैन्य सामंत को प्रस्तुत कर युद्ध अभियान आरंभ कले किंतु कांची राजा हूँ गणपति भक्त गजपति हूँ जगन्नाथ भक्त से दिन कांची राजा गणपति को पूजा कर युद्ध को आसला किंतु गजपति सैन्य सामंत को नहीं चलीगले जगन्नाथ को कही ना कि पूजा भी करना निर्दिष्ट ये सब तो पारंपरिक पूजा हुए युद्ध है दुखर विषय परितापर विषय उत्कल हारीगला गजपति हारीगले फेरी आसिले किछि दिन चलीगला विमर्श बदल रहिले आउ थरे दूत पठेले ये कथा कांची कुमारी शुणिले कांची कुमारी की स्वप्नादेश होईची तुम्हें निश्चित गजपति को विवाह करिवो राजा आउ थरे खंडिए पत्र लिखिदेले दूत हाथ में दूत कांची रे पहुंची गले द्वारी अपेक्षा करिछि द्वारी की पत्र खंडिक बढ़ेदेले द्वारी गला राजसभा पहुंचला उत्कल दूत आसी पत्र आनिकी से एका कथा लेखाई जहाँ प्रथम लेखाई अहंकारी कांची केसरी कहले या केबे भी संभव नुह मो झील लक्ष्मीपति माँ झील गोटे चंडल हाथ में अर्पण करी ना जहाँ कहीदेव एक हो पार ना ये विवाह केबे हम ना व्यर्थ मनोरथ को नहीं दूत फेरी आसला गजपति को कहला गजपति द्वितीय बार युद्ध को प्रस्तुत हेले प्रस्तुत हो गले युद्ध हम विचक्षण मंत्री को पचारे सेपटे कांची राजा द्वितीय बार युद्ध को आसवा पूर्वर गणनाथ पूजार व्यवस्था कले आ गोटे दूत हाथ में पत्र पठेदेले तुम गजपति कह जदि गजपति युद्ध हारे
ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣି ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଗଣନାଥଙ୍କ ପଛପଟେ ରଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ହାରିଲେ ତୁମ ରାଜା ମୋ ଗଣନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ରଖିବେ। ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଦେଲେ କାଞ୍ଚି କେଶରୀ। ଦୂତ ଆସି ମଣିମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, କହେ ଲକ୍ଷରାଜର ମଉଳମଣି, କାଞ୍ଚି କେଶରୀ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଗଣନାଥଙ୍କ ପଛପଟେ ରଖିବେ, ଆଉ ଜିତିଲେ ଆପଣ ଗଣନାଥଙ୍କୁ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ରଖିବେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ଧିକି ବାଜିରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ସେ ଲଗେଇଲେ ଗଣନାଥଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୁଟ ଚଣ୍ଡୀ କରାଯିବ। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ମାର୍ଜନା କରାଯିବ। ଯେତେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭକୁ ଯିବେ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ ଦରବାରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୁଟ ଚଣ୍ଡୀ କରାଗଲା। ଶୀତଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରାଗଲା। ସେପଟେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ହରଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଗଲା। ଏବଂ ନିଜେ ଗଜପତି ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର କାଞ୍ଚିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। ଗଜପତି ଦଣ୍ଡପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ବହି ନାମ ନିହାତି 34। ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲା ପରେ, ହେ କ୍ଷମା ନିଧି କି ବାରେ କ୍ଷମ ମୁଁ ଦର୍ଶନରେ ଏ କ୍ଷିତି ଖ୍ୟାତି କି ସମର୍ପିଲି। କ୍ଷମ ଏ ଅପରାଧ କ୍ଷମ ଜୀବନ ସାଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଚରଣ ତଳେ ଦେଲି ହେ ଆଦୃଶ। କ୍ଷୟତ ହେଲାଣି ଏ ପିଣ୍ଡ କ୍ଷୟରେ ଜୀବନର ଦଣ୍ଡ। ଖ୍ୟାତି ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୂଳ ସମ୍ଭାର ଚରଣ ତଳେ ହେଉ ରୁଣ୍ଡ ହେ ଆଦୃଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ରାଜା ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ଦଣ୍ଡପ୍ରାୟ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପିଣ୍ଡ କ୍ଷୟକୁ ବସିଲାଣି, ମୋର ଖ୍ୟାତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଖ୍ୟାତି ଯିବ, ଉତ୍କଳ ଖ୍ୟାତି ଯିବ, ସର୍ବୋପରି ତୁମ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକଥା କହନ୍ତେ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହି ଯାଉଛି। ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ତୁମେ ଯାଅ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେନାପତି କି କୁହ, ଏ ଶ୍ରୀନଗର ପୁରୀ ଧାମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ, ଯେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ପାଇବ? ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ଚାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିଥିବ, ଜାଣିବ ସେଇଠି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ରହୁଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତରେ ଖୋଜିଦେଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ତାକୁ ହିଁ ମୋ ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧ ସେନାପତି କହିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯିବି, ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ହେଲେ ସେନାପତି। ରାଜା ଗଲେ, ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳ ବାହିନୀ ମାନେ ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲେ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କାଞ୍ଚିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। କାଞ୍ଚିକି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଗଜାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ରଥାରୋହୀ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାଞ୍ଚି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର 2 ଭାଇ ଯାକ କଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି, ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦହିଖିଆ ଛକ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସୈନ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। 2 ଭାଇ ଯାକ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳ ଘର ବୋହୂଟିଏ ଦଧିଭାଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ଦହି ବିକୁଛି। ଏ ତୃଷାତୁର ବି ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଏ ମା ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ ମାଣିକ। ନା ଦହି ଦେବୁ? ନା ହଁ ଦେବି।
दी भाई की दही देला दही खाई सारे गोपाल घर बहु शाशु पठे दही बिकी पैसा नब पैसा ना शाशु बाड़ेब मागिबार नथले इच्छा मागिबा पड़ा हाथ पतईदेला कहला कौटी दिंतु दी सेनापति जाक वीर बेश अच्छा जड़े जनक मुह को चाहूँगी पाखे तो किसी ना कौटी ना कौट देवे कौटू जगन्नाथ महाप्रभु जो हाथ में मुदीटा पिंधि थे रत्न मुदी काढ़ीदे कहले ने माणिका को ने ए बाटे काली आसबे गजपति महाराजा पुरुषोत्तम देव तांकू दबू तुम सैनिक मैंने दही पीछे कौड़ी नहीं जीवु ये मुदीटा फेरई देबू एक कथा कही दी भाई जाक गले विचित्र कथा देखीदे कांची राजा आसीगला रणांगन मध्य अदृश्य शक्ति भाव में निजे गणनाथ युद्ध क्षेत्र को आसचंती जगन्नाथ बलभद्र दिए चाहिए गणनाथ आसचंती ये युद्ध आज कांचीर उत्कल होनी ये युद्ध आज गणनाथ जगन्नाथ हम ये वसुंधरा रही पार ना स्वर्ग देवता माने कष्ट पाइबे जगन्नाथ महाप्रभु जा लीला देवे अगोचर जहाँ लीला देवता को गोचर नुहे सांगे सांगे से गोटे बुद्धि स्थिर कले केमिति गणनाथ को ये युद्ध क्षेत्र निवृत्त करने को पड़ो दयार सागर बुद्धिर सागर विद्यार सागर ज्ञानर भंडार जे सांगे सांगे गणनाथ स्त्री नाम श्रिया पाखे पहुँचाई देले कंदर्प को कंदर्प पंचशर निक्षेप कले से व्यग्र हेले स्वामी संगम इच्छा करने रणांगन क्षेत्र में गणपति अच्छा स्त्री आसी पाखे पहुँची गले गणपति युद्ध छाड़ी स्त्री कुलागत कर पकेले कंदर्प ये पंचशर गणनाथ माइला अरविंद अशोकंश त्रिजंदल मल्लिका नीलोत्पल विधीयते कंदर पंच सहायका पांचटा सर गणपति देहरे लगे आज कंदर्प तापर जहाँ घटना घटी से कथा खोलिकी कही हेब ना जहाँ होना कहीं बाहुबेष्टनी मध्य श्रिया बाहुबेष्टनी मध्य गणनाथ अच्छा रणांगन चलीगले जगन्नाथ बलभद्र हसीदे गणनाथ गले एथर कांची राम युद्ध हम जो युद्ध संपूर्ण भाव में पराभूत हेले कांची राजा बंदी अवस्था रहिले एपटे राणी पद्मावती को सैन्य सामंत मान गले मर्यादार सहित रथरे बसईकि नजरबंदी भितर आनिले सेपटे कथा अच्छी मुख्य भूमिकार अच्छा गोविंद भंज कांची पहुँचला जो तारिणी विग्रह को देखी पहुँचला बेलू से अभ्यास करते हे माँ तारिणी जदि गजपति पुरुषोत्तम देव युद्ध में जययुक्त हुंती मु तुमको नहीं मो कांची केन्दुझर को जीवी तुम्हें कांची छाड़ केन्दुझर जीव सी अभ्यास करपटे गजपति इच्छा कर गणनाथ को आने राजा बंदी अवस्था अच्छा एपटे पद्मावती को कांची कुमारी को मर्यादार सहित मंत्री सामंत माने स्वतंत्र रथ बसई ओडिशा अभिमुखे आसुंच सेपटे गणनाथ को पुरी को आनिबार व्यवस्था करा जाउछ। ये सबु दृश्य देखिकी कांची राजा हतवाक्य हो गले धन्य सेवक धन्य तो ठाकुर मो गणनाथ गले कुआरे जगन्नाथ देह गणनाथ कौन मिशीगले देवता देह मिलन हो गला कांची परास्त स्वीकार कला एमाने फेरला बेले बहु आनंद उल्लास फेरुंट उत्कल माटी आज हसुची गजपति जययुक्त होती कांची कुमारी ओडिशा को आसुंच उत्कल को आसुंच ए वार्ता समग्र प्रचार हो गला ठिया है गोपाल घर बहु दही बिकिला कौड़ी पाइनी मुदीटा हरी ठिया है गजपति पहुँची गले गजपति आगे गोपाल घर बहु ठिया हो गला सामंत मंत्री परिचय समस्ते बेड़ी गले पाखे जाओ हाथ जोड़ी देला देखे देला मुदीटा को
ଗଜପତି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଅଶ୍ୱପୁର ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଚାହିଁଦେଲେ ମୁଦିକୁ। ଏ ମୁଦି ପାଇଲୁ କୋଉଠି? ନା ଏ ମୁଦି ମୁଁ ମୋତେ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତୁମର 2 ଜଣ ସୈନ୍ୟ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେବେଠୁ ଦହି ପିଇଲେ, ନଥିଲା କଉଡ଼ି, ଏ ମୁଦି ବନ୍ଧା ପକେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କଉଡ଼ି ଦେବେ, ଏ ମୁଦିକି ନେବେ। ରାଜା କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୋର ଜନ୍ମ, ଧନ୍ୟ ତୋର ପିତା ମାତା, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ ମାଣିକ। ଅନେକ ରତ୍ନ ହାର ତାକୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହି ସନନ୍ଦ ଲେଖେଇ ଦେଲେ ତମ୍ବା ପତ୍ର ଦିହରେ, ଏ ସ୍ଥାନ ଆଜିଠୁ ମାଣିକ ପାଟଣା ହଉ, ଏ ଇଲାକାଟା ତୋର ହଉ, ଯେତେ ଟିକସ ଆସିବ, ଯେତେ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ସବୁ ତୁ ନେବୁ। ତ ମାଣିକ ପାଟଣା ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଗଜପତି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ନେଇ, ଗଣନାଥଙ୍କୁ ନେଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ତାରିଣୀକୁ ଆଣିଲେ, ଉତ୍କଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଉତ୍କଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଲା, ନୀତିଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ କରାଗଲା। ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଆସିଲା ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ମାସ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହ ରାଜାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇନି, ନଜରବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ବିଚକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରମାନେ ଆସି ରଥରେ ବିଜେ କଲେ, ରାଜା ସୁନାପାଲିଙ୍ଗିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିଲେ, ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିଚକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ହାତରେ ଫୁଲମାଳିଟିଏ ଧରେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଚାଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି, ଆପଣ ତ ସେଇ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଜଣେ ଚାଣ୍ଡାଳ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ବରମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଇଠି କାଞ୍ଚି କୁମାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମାଳ ଅର୍ପଣ କଲେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ତାରିଣୀ କହିଲେ ତୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଯାଉଥିବୁ, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିବି, ଆଉ ତୁ ପଛକୁ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବୁ ସେଇଠି ମୁଁ ରହିଯିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଆଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ମା ତାରିଣୀ। ଘୋଡ଼ା ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଶାଳୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ରାଜା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଗଣନାଥଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ମୋ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ। ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘଟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଘଟକୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ତାକୁ ଘଟ ଗାଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି। ଘଟ ଗାଁରେ ତାରିଣୀ ରହିଲେ, ଗଣନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଛପଟେ ରହିଲେ, ରାଜା ଉଆସ ଭିତରେ କାଞ୍ଚି କୁମାରୀ ରହିଲେ। କାଞ୍ଚିର ପରାସ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। 2 ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯେଉଁ 2 ଭକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଲା, ଗଜପତିଙ୍କର ଜୟ ହେଲା, ଉତ୍କଳର ଜୟ ହେଲା, ବୀର ପାଇକ ପୁଅଙ୍କର ଜୟ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।